continúe bendiciendo a todos. May the Lord continue to bless you. Nos gozamos en Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. We joy ourselves in the Lord because forever is His mercy. Semana pasada no pudimos continuar con la gran tribulación, Last week we couldn't finish with the Great Tribulation, pero si Dios lo permite, hoy vamos a continuar. but God willing, we will continue today. La semana antepasada, donde estuvimos hablando, 2 weeks ago when we were here, dijimos que en el siguiente estudio vamos a hablar acerca de que si la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. we said that in the next Bible study we were going to talk about if the church was going to go through the Great Tribulation. Pero antes de miremos algunas de las cosas que estuvimos hablando la semana antepasada. But before that, let's just do a quick review of the things that we looked at that week. Estuvimos hablando acerca de la manifestación del anticristo. We were talking about the manifestation of the Antichrist. Estuvimos hablando acerca del escenario que Juan pudo visualizar cuando se destaparon los primeros 4 sellos. And we also talked about the scenario that was seen, that John saw when the first 4 seals were opened. Estuvimos estableciendo una diferencia entre el jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis y el capítulo 19. And we were stating the difference between the man riding the white horse. Recordamos que con relación a la manifestación del anticristo, estuvimos hablando de la retención que había para su manifestación. We were also talking about what stopped him and what's stopping the Antichrist from being manifested. Estuvimos hablando de la primera mitad del gobierno del anticristo. We also talked about the first half of the government of the Antichrist. Y de cómo se iba a manifestar la apostasía y en qué consistía la apostasía que describe el apóstol a los tesalonicenses. And we also saw how false apostles were going to come and how Paul talks about them. Hablamos de cómo iba a haber guerras, We also saw how there was going to be wars, como consecuencia de la guerra iba a haber hambre, iba a haber muerte, and how in consequence of those wars there was going to be famine and death. todo esto como parte de la gran tribulación. All this as a part of the Great Tribulation. Hoy vamos a ver si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Today we're going to look at if the church is going to go through the Great Tribulation. Quiero invitarles a que vayan conmigo al libro de Revelación, capítulo 1. I want you to go to the First Revelation, chapter 1, verse 19. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Glory to the Lord. Dice así el capítulo 1 en el versículo 19. Chapter 1 of Revelation, verse 19 says, Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. Todo el que estudia Apocalipsis sabe que el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis está dividido en 3 partes. Everybody who studies the book of Revelation knows that the book of Revelation is split into 3 parts. En este versículo se describen las 3 partes en las que se divide el libro de Revelación. And this verse 19 is described the 3 different parts that the book of Revelation is divided into. Aquí se describen las cosas pasadas, las cosas presentes y las cosas que sucederán en el futuro. And in this book is divided into the things that have happened, into the things of the present,
and the things that are going to happen. Las cosas que has visto, dice, escribe pues las cosas que has visto. It says, write the things which you have seen. Las cosas que has visto pertenecen al capítulo 1, a todo el capítulo 1. And the category of the past, the things that you have seen, that says here, is all of chapter 1. Las cosas que son pertenecen o describen lo que se manifiesta en el capítulo 2 y el capítulo 3. The things which are is manifested in chapters 2 and 3. Y las cosas que sucederán después de estas comprenden desde el capítulo 4, versículo 1 en adelante. And the things that will happen goes from chapter 4 of Revelation onwards. ¿De qué habla el capítulo 1? Que son las cosas que Juan ya ha visto. Chapter 1 talks about the things that John already saw. Juan habla acerca de la visión que tuvo allá en la isla de Patmos. And John talks about the vision that he had. Y la manifestación de el Hijo de Dios. And the manifestation of the Son of God. Las cosas que son, que están en el capítulo 2 hasta el capítulo 3. And the things which are that are in chapter 2 and chapter 3. Son las que guardan relación con la iglesia. Are the things that are in relation with the church. Y aquí se escribe a 7 iglesias que están en Asia Menor. And it's written to 7 churches that are in Asia Minor. Y aunque algunos dividen esto de manera diferente, And even though many people divide it different ways, yo soy de lo que pienso que estos 7 mensajes I am one of those that think that these messages describen la condición de la iglesia en toda su existencia. describe the condition of the church throughout all its existence. Desde que fue fundada hasta que Cristo venga por ella. From the day it was founded to the day that Christ comes together. Y como la iglesia no son 4 paredes, And because the church isn't 4 walls, sino que la iglesia somos nosotros. but the church is us. Usted verá gente como Esmirna. You will see people like the church of Smyrna. Usted verá gente como Éfeso. You'll see churches. You see people like the church of Ephesus. Usted verá gente como Tiatira. You also see churches like Thyatira. Usted verá gente como Pérgamo. You also see people like the church of Pergamos. Usted verá gente como Filadelfia. You'll see people like the church of Philadelphia. Usted verá gente como Sardis. You'll see people like the church of Sardis. Y usted verá gente como la Odisea. And you'll see people like the church of Odyssey. Usted verá gente que ha perdido el primer amor. You'll see people that have lost their first love. Usted verá gente que vive en un estado de frialdad. You'll see people that are living in a state of lukewarmness. Pero usted verá gente que sufre por el testimonio de la palabra del Señor. But you also see people that suffer for the testimony of Jesus. Usted va a ver gente que guarda la palabra. You'll see people that keep the word of God. Usted verá gente que se mantiene en el primer amor. You'll see people that keep themselves in the first love. Entonces los capítulos 2 y 3 describen la condición de la iglesia en toda su existencia. And so chapters 2 and 3 explain the condition of the church throughout existence. Pero hay algo muy interesante. But there's something very interesting. Como todos están de acuerdo en que el capítulo 4, a partir del versículo 1, empiezan las cosas que serán. Because so we agree that after chapter 4 verse 1 start the things that will happen. Refiriéndose a los tiempos escatológicos. Referring to the prophetic times. Oiga lo que dice en el capítulo 4. Listen to what it says in chapter 4. Después de esto miré. After these things I looked. Y vi una puerta abierta en el cielo. And behold, a door standing open in heaven. Y la primera voz
que yo había oído And the first voice which I heard was like como sonido de trompeta que hablaba conmigo, a trumpet speaking with me, decía, sube acá. saying, "Come up here." El apóstol Juan está diciendo John is saying here que después de las cosas que son, that after the things that are, él se ve en otro escenario. he sees himself in another scenario. Y lo primero que ve And the first thing he sees en las cosas pertenecientes al futuro are the things that are belonging to the future. es una puerta abierta en el cielo. Is one of those things is an open door in heaven. Y todo el mundo sabe que puerta significa acceso. And we all know that a door means access. Todo el mundo sabe que puerta significa acceso. We all know that a door means access. Y él dice que oyó una voz que era la voz que había oído antes. And he says that he heard a voice, and it was a voice that he's heard before. Y dice que como voz de trompeta. And he says it was like a trumpet that was speaking with him. Y esto me recuerda a la segunda carta a los tesalonicenses, donde vamos a ver un poquito más adelante. And this reminds me of to Thessalonians, En donde dice que el Señor mismo, which says that the Lord himself, con voz de mando with a voice of a trumpet y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. and with voice of authority, he will come down from heaven. Entonces, este escenario que Juan describe aquí, And the scenario that John describes over here, lo que representa es el arrebatamiento de la iglesia. what it represents is the snatching of the Una church. puerta que se abre en el cielo A door that is opened in heaven, y una voz como de trompeta and a voice of trumpet que dice, sube acá. that says, "Come up here." Y el escenario que él describe a continuación And the scene that he describes next nos da razón para pensar que esto es así. gives us the reason to think that this is how it is. Dice el versículo 2. Verse 2 says, Dice, al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Versículo 3. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Versículo 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Says verse 2, "Immediately I was in the spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne. And he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance. And there was a rainbow around the throne, in appearance like an emerald. Around the throne were 24 thrones, and on the throne I saw 24 elders sitting." Amén. Amen. Fíjese el escenario que Juan encuentra allí. Listen to what John saw there. Dice que ve un trono He says he saw a throne, y por la descripción que nos da, and because of the description that he gives us of it, sabemos que es el trono de Dios. we know that it's the throne of God. Y quien está sentado en él es el Señor. And who is sitting on that throne is God himself. Pero lo que me llama la atención profundamente But what brings my attention very deeply es lo que dice el versículo 4. is what verse 4 says. Dice que alrededor del trono habían 24 tronos. And he says that around the throne were 24 thrones. Y en esos 24 tronos habían 24 obispos sentados. And it says that in those thrones there were 24 elders sitting. Dice, aparte de que habían 24 obispos sentados en los tronos, And it says that aside from those that were sitting there, dice que estaban vestidos de ropas blancas. it says that they were wearing white robes. También dice que tenían coronas de oro en la It cabeza. also said that they had crowns of gold on their heads. Cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, When you read the Old Testament, usted no encuentra una revelación como esta.
you don't see a revelation like this. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se hablan de 24 tronos. And nowhere in the scripture do we find another revelation with 24 thrones, Adicionar al trono de Dios. aside from the throne of God. En ninguna parte de las Escrituras se habla de anciano en el Antiguo Testamento. Nowhere in the Old Testament can we find a revelation where it talks about 24 elders. A no ser refiriéndose al mismo Señor. Not if it's if it's not talking about Jesus himself. Pero aparte de que no se habla de tronos adicional al trono de Dios en el Antiguo Testamento, But not only does it not talk about any throne aside from the throne of God in the Old Testament, vemos que estos ancianos tenían ropas blancas. we see that these elders had white robes wearing. Las ropas blancas todos sabemos qué significa y qué representa. We all know what white robes mean and what they represent. La ropa blanca significa las acciones justas de los santos. We know that the white robes mean the righteous acts of the holy. Pero no solo esto, But not only this, sino que tenían coronas. they also had crowns. Tenían corona de oro. They had gold crowns. Tenían coronas de oro They had gold crowns puestas en su cabeza. wearing on their heads. Y todo el mundo sabe And we all know que las coronas that crowns son símbolo de victoria, are symbols of victory, son símbolo de triunfo. are symbols of triumph. Podemos ver algunos pasajes en el Nuevo Testamento acerca de esto. We can see some passages in the Old Testament about this. Si solamente tenemos a un rey, We only have one king, que es el Rey de Reyes y Señor de that is Señores, the King of Kings. ¿por qué razón estos 24 ancianos tienen coronas? Why do these other elders, why do these other people have crowns? Parece ser que Juan está viendo un escenario que nunca se había escenificado en el cielo. And it seems that John is looking at a scenario that has not happened in heaven before. Juan está viendo un escenario nuevo, John is seeing a new scenario, un escenario que pertenece a los tiempos escatológicos. a scenario that belongs to the future. En el cielo no hay 24 ancianos ahora. Right now, there are no 24 elders in heaven. En el cielo habrán 24 tronos cuando Cristo venga por su iglesia. In heaven, there will be 24 thrones, Porque los únicos que van a tener corona en el reino de los cielos because only those who will have crowns in the kingdom of heaven son los vencedores. are those who are victorious. Son los vencedores. Are those who are victorious. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Corinto. Listen to what Paul said to the Corinthians. Capítulo 9, versículo 25. Verse 9, Versículo 25. chapter 9, verse 25 Dice así: says, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. La corona no son para los vencedores. Crowns are only for those who are victorious. Es para el que ha luchado legítimamente. Crowns are only for those who legitimately fought. Es para el que no ha saltado la cerca. Crowns are only for those who didn't cheat. Es para el que ha guardado la palabra. Crowns are for those who kept the word of God. Es para el que se ha mantenido firme a pesar de las circunstancias adversas. Crowns are for those who remain steadfast no matter what the circumstances. La corona es para vencedores. Crowns are for people who are victorious. La Biblia habla acerca de nosotros y de esa corona que vamos a recibir. The Bible talks about those crowns that we're going to receive. Usted no va a encontrar ningún ángel en el cielo que se mencione que tenga corona. You're not gonna find in the Bible that it mentions an angel in heaven that has a crown. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Second of Timothy, chapter 4, versículo 8. 8.
Dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. Revelación capítulo 2, versículo 10. Revelation chapter 2, verse 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Pedro también habla acerca de nuestra corona. Peter also talks about our crown. Jacobo también habla acerca de nuestra corona. James also talks about our crown. Entonces la corona no es para todo el mundo. Crowns are for everybody. La corona es para vencedores. Crowns are for those who are victorious. La corona es un símbolo de logro. Crowns are a symbol of glory. La corona es un símbolo de victoria. Crowns are a symbol of victory. La corona es un símbolo de vencedor. Crowns are a symbol that you are victorious. En el contexto que se está usando aquí no es un símbolo de realeza. And the context that is being used here is not a context of royalty. No es que hay 24 reyes en el cielo. It's not that there are 24 kings in heaven. Algunos piensan que esto se refiere a los 12 apóstoles y a los 12 patriarcas. And some people think that is the 12 disciples of Jesus and the 12 patriarchs. Pero dice que ellos eran obispos. And it says that they were elders. Eran ancianos. They were elders. Y estaban vestidos con ropas blancas. And they were wearing white robes. La ropa blanca representa la pureza, las acciones justas de los santos. And white robes represent pureness, holiness, and the righteous acts of the holy ones. Entonces no cabe duda que esa voz que escuchó Juan estando aún en la tierra, and we have no doubt that that voice that John heard from being here on earth, y que le dijo sube acá, and that said to him, come up here, después de ver la puerta de acceso after seeing the door hacia el cielo, to heaven, es la voz que va a llamar a la iglesia a que suba a la presencia del Señor. that is the same voice that is gonna tell the church of God to come up. Y el escenario que Juan encuentra, que es un escenario de vencedores, And the scenario that John finds is a scenario of those who were victorious. indica que la iglesia va a subir al lugar de la morada de Dios. Means that the church will go up to be with God. Eso fue lo que el Señor prometió en Juan 14, versículo 1 hasta el versículo 3. And that is what John said. ¿Qué estamos diciendo entonces? What are we saying here? Que si la iglesia va a subir al cielo, That if the church is going to go to heaven, va a subir antes de que se manifieste el hombre de pecado. the church is going to go up before the Antichrist manifests. Va a subir antes que se manifieste la iniquidad en toda su extensión. It's going to go up before the man of sin manifests fully. No hay un mejor momento para que la iglesia desaparezca de esta tierra. There is no better time for the church to disappear from this earth. Y esté un tiempo con el Señor para después regresar con Él a gobernar por siempre. And be with the Lord for some time and to return to reign forever. El apóstol Pablo describe ese escenario en el cual Juan dice que lo llamaron. And John describes a scenario where he is called up from heaven. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 hasta el versículo 17.
And Thessalonians chapter 4, verse 15 to verse 17 Dice así: says, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall be with the Lord. Amén. Amen. Entonces, lo primero que va a suceder es esto. ¿Por qué lo sabemos? We know that this is the first thing that is going to happen. Why do we know this? O lo primero es que cuando Juan comienza a hablar de las cosas que sucederán, Because when John starts speaking about the things that are going to happen, lo primero que se describe es su llamado allá al tercer cielo. the first thing that he describes is his calling to heaven. Pero aparte de eso, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. But another thing is that it says in Revelation chapter 3, verse 1 onwards, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dame el versículo de nuevo. 10. Okay, so Revelation chapter 3 verse 10 says, because you have kept my command to persevere, I will also keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Entonces, el Señor está prometiendo aquí que va a guardar a los fieles de la hora de la prueba, de la hora de dificultad, de la gran tribulación. And it says here that the Lord is promising those who persevere, who are faithful to Him, to save them from the great tribulation, from the hard times that will come to test those who dwell on earth. Entonces, la iglesia es un número inmenso de creyentes que le cree al Señor y que ha confesado a Jesús como su Señor. So the church is a huge number of people who have confessed and believed in Christ. Y el Señor está diciendo aquí que los va a guardar. And it says here that the Lord will save Entonces, them. Si el Señor nos va a guardar, no podemos pensar nunca que va a ser en medio de la tribulación. So if the Lord is going to save us, then we can never think that it's going to be we're going to be lifted amidst the great tribulation. Porque no nos va a guardar o no nos puede guardar en medio de la tribulación. Because he can't keep us, he can't save us in the middle of the great tribulation. Porque Él dio un número específico que va a guardar en medio de la gran tribulación. Because he gave a specific number that he's going to save and keep during the great tribulation. Y aparte de que dio un número específico que va a guardar en medio de la gran tribulación. And aside from that specific number that he gave, that he was going to save during the great tribulation, Describe a qué nación pertenecen esos que Él va a guardar en medio de la gran tribulación. he describes which nation those people are going to be coming from. Revelación capítulo 7, versículo 2 hasta el versículo 8. And Revelation chapter 7, verse 2 to verse 10. Versículo hasta el 2 al 10. Yeah, verse 2 to 10. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había sido concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra ni el mar, ni los árboles,
hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. Hasta el 8. Hasta el 8. From verse 2 to verse 8. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, "Do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of our God on were sealed. 140,000 children of Israel were sealed. Of the tribe of Judah, 12,000 were sealed. Of the tribe of Reuben, 12,000 were sealed. Of the tribe of Gad, 12,000 were sealed. Of the tribe of Asher, 12,000 were sealed. Of the tribe of Naphtali, 12,000 were sealed. Of the tribe of Manasseh, 12,000 were sealed. Of the tribe of Simeon, 12,000 were sealed. Of the tribe of Levi, 12,000 were sealed. Of the tribe of Issachar, 12,000 were sealed. Of the tribe of Zebulun, 12,000 were sealed. Of the tribe of Joseph, 12,000 were sealed. Of the tribe of Benjamin, 12,000 were sealed. Entonces la pregunta es la siguiente. The question is, Si el Señor prometió en Revelación 3:10 so if God promised in Revelation chapter 3 verse 10 que nos va a guardar de la hora de la prueba that he will save us from the time of trial, y el escenario de la gran tribulación es en la tierra, and the scenario of the great tribulation happens here on this earth, ¿dónde está la iglesia? where is the church? ¿Dónde está la iglesia? Where is the church going to be? Porque la iglesia no son 144,000. Because the church isn't 144,000. Aparte de que estos 144,000 dice que son específicamente de la nación de Israel. Not only that those 144,000 are specifically from the nation of Israel. Aquí se dice que se le dio orden al ángel de no dañar la tierra ni dañar el mar. And it says here that it was given orders to the 4 angels not to harm the earth nor the sea. Hasta que no sean sellados los siervos de Dios. Until the servants of God were sealed. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Who are those servants of God? Los que guardan el testimonio de Jesús. Those that keep the testimony of Jesus. La iglesia ya no está. The church isn't here yet. Porque esta promesa en el capítulo 7 solo es para los 144,000. And the church isn't here on this earth when this happened anymore, because so the church isn't part of that promise in chapter 7. Revelación capítulo 9 versículo 4. Revelation chapter 9 verse 4. Y les fue dicho, no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. They were commanded not to harm the grass of the earth, or any green thing, or any tree, but only those men who do not have the seal of God on their foreheads. Lo que se va a manifestar tiene derecho legal para dañar a todo el que no tenga el sello de Dios. What will be manifested is going to have the legal right to harm everyone who does not have the seal of God. Y Apocalipsis 7 dice que solo los 144,000 van a tener el sello de Dios. And Revelation chapter 7 says that only the 144,000 are going to have the seal of God. ¿A dónde me colocan la iglesia? Where is the church? ¿A dónde está la iglesia? Where is the church? No vemos la iglesia. We don't see the church in the scenario. Es que no podemos ver la iglesia. We can't see the church in the scenario. Porque Jesús dijo que iba a preparar lugar para la iglesia. Because Jesus said that he was going to prepare a place for the church.
para que cuando se manifieste el hombre, el inicuo, for when the man of sin manifests himself. para que cuando se manifieste el inicuo, So for when the man of sin manifests, la iglesia sea alzada the church be lifted, y no tenga que vivir esa experiencia. and they don't have to live that experience. Él prometió que iba a guardar de la hora de la prueba que iba a venir sobre el mundo entero. He said he was going to save us from the hour of trial that was going to come to test those who are here on earth. A los que guardan la palabra, Only to those who keep the word of a God, los que viven la palabra. those who live the word of God. Juan 14, 1 al 3 dice así: John 14, 1-3. no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. La gente quiere entender las cosas del reino de Dios con su mentalidad. People want to understand the things of the kingdom of God with their own mindset. La gente quiere introducir los razonamientos humanos en las cosas del Señor. People want to introduce their human reasonings into the things of God. Eso le pasó a la gente en el tiempo de Noé. That's what happened to the people in the times of Noah. Noé estaba loco en su tiempo. Noah was crazy in those times. ¿Cómo a Noé se le ocurre la brillante idea How does Noah get the brilliant idea de predicar acerca de lluvia? to preach about rain? ¿Cómo a él se le ocurre esa idea loca? How does he get that crazy idea? Nunca había llovido. It hadn't rained before. Subía un vapor que regaba la tierra. A vapor that spread through the earth. Y ahora este loco está diciendo que va a llover sobre la tierra. It used to be a vapor that spread the earth, and now this man is saying that it's going to rain. Eso es increíble. That's unbelievable. Eso no se puede creer. You can't believe that. Porque eso nunca ha sucedido. Because it's never happened before. Y ahora hay un grupo de locos And now there's a bunch of crazy people diciendo que el Señor vendrá con trompeta de Dios, saying that the Lord is gonna come with the trumpet of God, con voz de arcángel, with a voice of angel, y va a llamar a los muertos, and he will call the dead, y lo va a poner en el mismo nivel de los vivos. and he will put them on the same level with those who are living. Entonces juntos con los vivos lo va a arrebatar, And along with those who are living, he will snatch them. y va a recibir a la iglesia en el aire, And he will receive the church in the air. y la iglesia se pasará la eternidad con el Señor. And the church will always be with the Lord. No estamos diciendo que va a pasar la eternidad en el cielo, We're not saying that it's going to always be the church is always going to be in heaven. pero va a pasar la eternidad al lado del Señor. But it's going to be with the Lord the rest of his existence. Esa separación que hubo una vez That separation that once was entre el Señor y su iglesia between the Lord and its church no existirá más. will never be again. Esa separación física se va a terminar. That physical separation will be no more. Estaremos siempre con el Señor. We'll be forever with the Lord. Y esta es la palabra que nos consuela en medio de la tribulación. And this is the word that gives us hope in the midst of the tribulation. Esta es la palabra que nos consuela en medio de este caos. This is the word that gives us hope in the middle of all this chaos. Que un día pasaremos la eternidad con Él. That one day we will forever be with the Lord. Esa es nuestra esperanza. That is our hope. Eso fue lo que Él prometió. That is what he promised. Él vendría otra vez That he would come again y tomaría su cuerpo, and he would take himself porque dejó su cuerpo en la tierra. because he left his body here on earth. Dejó su cuerpo en la tierra. He left his body here on Su earth. cuerpo es la iglesia. His body is the church. Él es la cabeza de la He iglesia. is the head of the church. La iglesia no está completa, The church isn't complete porque la cabeza está a la derecha del Padre, because the head is next to the Father, intercediendo por su cuerpo que es la iglesia. interceding for its body, that is the church. Pero va a llegar el momento en que la cabeza y el cuerpo se van a unir. But the time will come where the head and the body will unite.
para estar juntos eternamente. to be forever united. Eso es lo que la palabra del Señor nos That's dice. what the Bible says. Aquí no está hablando de la segunda venida del We're not Señor. talking about the second coming of the Lord. Aquí está hablando del arrebatamiento de la We're iglesia. talking about the snatch of the church. Porque hay un lugar preparado en el cielo Because there is a place prepared for the church in heaven para preservar la iglesia to save the church de la hora de la prueba from the hour of trial que ha de venir sobre toda la that tierra, will come over all of the earth, para probar a todos los habitantes de ella. to test all of those who are in the earth. Y solo los 144,000 sellados And only those 144,000 van a quedar ilesos. will be unharmed. No podrán ser tocados. They will not be touched. Pablo habla sobre esto con toda claridad. Paul talks about this En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 9. in 1 de Pedro, 1, 3 al 9. in 1 Peter 1, 3-9. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos, para una herencia, primero, incorruptible; segundo, incontaminada; tercero, inmarcesible, que ha sido reservada ¿dónde? En los cielos. ¿Para quiénes? Para ustedes, que han sido guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual os alegráis de manera inefable, aunque ahora, si es necesario, por un poco de tiempo seáis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús el Mesías, a quien amáis sin haberle visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de las almas. Santo. Blessed be the God and our Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, through now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom having not seen you love, though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. El apóstol Pedro está exaltando al Padre. Peter right here is exalting the Father. El apóstol Pablo está exaltando al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Paul right here is exalting the Father of our Lord Jesus Christ. ¿Por qué lo exalta? Why is he exalting him? Porque ha manifestado su inmensa misericordia. Because he has manifested his abundant mercy. Porque por esa gran misericordia, Because of that mercy, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, we that were dead in our sins, nos hizo renacer. he made us resurrect. Nos hizo renacer. He made us be reborn. Pero ¿para qué dice él que nos hizo renacer? But he says, why are we reborn? Para una esperanza viva. To a living hope.
Por eso fue que el apóstol Pablo dijo a los hermanos que estaban en Tesalónica That is why Paul said to the Thessalonians que se consolaran con estas palabras. to have hope in these words. Porque es una palabra de esperanza. Because it's a word of hope. Y no es una esperanza muerta. It's not a dead hope. Es una esperanza viva. It's a living hope. Se va a materializar. It will be manifested. Pero ¿de qué está hablando el But apóstol? what is Paul talking about? ¿En qué consiste esa What does esperanza? that hope consist of? ¿A través de qué obtuvimos esa Through esperanza? what did we receive that hope? La obtuvimos a través de la resurrección de Jesús, el Mesías de entre los muertos. We received that hope through the resurrection of Jesus Christ. ¿Pero en qué consiste? But what does it consist of? Consiste en una herencia incorruptible. It consists of a incorruptible inheritance, Consiste en una herencia incontaminada. an undefiled inheritance. Una herencia que está reservada ¿dónde? Where is it reserved? Está reservada en los cielos. It is reserved in the heavens. Está reservada en los cielos. It is reserved in the heavens. No en un espacio en la tierra. Not in a space here on earth. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Because you have kept my command, yo también te guardaré de la hora de la prueba I will also keep you from the hour of trial que ha de venir sobre el mundo entero that will come over the whole world para probar a los que moran sobre la tierra. to test those who live on the earth. Y solo los 144,000 And only those 144,000 siervos del Señor de las tribus de Israel servants of the Lord from the tribes of Israel van a ser preservados en esta tierra. will be preserved here on the earth. ¿Sabe por qué no vamos a ser preservados nosotros la iglesia? Why? Do you know why we will not be preserved? Porque no lo necesitamos. Because we won't need to be. Estamos disfrutando de nuestra herencia en los cielos. We will be enjoying our inheritance in heaven. Estamos celebrando las bodas del Cordero. We will be enjoying the weddings of the Lamb. 7 años de fiestas. 7 years of partying with the Lord. 7 años de fiestas. 7 years of partying with the Lord. 7 años de celebración. 7 years of celebration with the Lord. Reservada en los cielos para ustedes. Reserved in heaven for us. Que han sido guardados por el poder de Dios. Us that have been kept by the power of God. No es que ustedes lo van a ganar. It's not that you will gain it. No es que ustedes van a llegar con su fuerza. It's not that you will get there with your own strength. Es que por la fe en Jesús, But it's because within the faith of Jesus, Dios nos está guardando con su gran poder He is keeping us with His great power para alcanzar esa salvación de la que le estoy hablando. to achieve that salvation that I'm talking to you about. Esa herencia que ha sido reservada en los cielos, That inheritance that has been kept in the heavens. que es para ustedes That is for you. y que ha sido preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. And that is preserved to be manifested in the future time. ¿Y cuál es el tiempo postrero? And what is the future time? Las cosas que serán después de The estas. things that will be after this. Ve cómo se You relacionan. see how it relates? Las cosas que serán después de The estas. things that will happen after this. Esto se va a manifestar en el tiempo postrero. This will happen in the future time. Antes que se manifieste el hombre de pecado. Before the man of sin manifests. Antes que se manifieste el inicuo. Before the man of sin manifests. La iglesia va a recibir su herencia. The earth is going to, the church is going to receive its inheritance. La iglesia va a recibir su premio. The church is going to receive its prize. Y es pasar una temporada gloriosa junto al Señor en su morada eterna. And it is going to pass. It's going to live through a great season with the Lord. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo. Listen to what Paul said. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 1 hasta el 10. 2 Corinthians chapter 5, 1 to 10. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, o sea, este cuerpo, fuera destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y estando así, gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que aún estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos. O sea, no queremos morir, sino reservada para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Y el que nos destinó a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Así que estamos confiados siempre, sabiendo que estando presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque vivimos por fe, no por vista. Pero estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor, por lo cual también procuramos ya presentes o ausentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o malo. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation, which is from heaven. If indeed, having been clothed, we shall not be found naked. For we who are in this tent groan, being burdened, not because we want to be unclothed, but further clothed, that mortality may be swallowed up by life. Now he who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee. So we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. El apóstol Pablo no está inventando. Paul isn't joking around. El apóstol Pablo no está poniendo su imaginación a volar. Paul isn't making his imagination fly. El apóstol Pablo sabe lo que está hablando. Paul knows what he's talking Él about. sabe que cosa que ojo no vio. He knows that things that have not seen by eye. Él sabe que cosas que oído no oyó. He's talking about things that have not been heard by ears. Él sabe que cosas que no han subido nunca al corazón del hombre. He knows things that have never gone up to the heart Porque of el man. hombre es incapaz de entenderla. Because man is unable to understand. El hombre es incapaz de procesarla. Man is unable to process them. Son las que Dios tiene preparado Are the things that God has prepared para aquellos que le aman. for those who love him. Por eso él dice, That's why he says. estamos conscientes, We are conscious. sabemos, We know. no nos imaginamos, We don't imagine. sabemos, We know. no ponemos la imaginación a volar, We don't put our imagination to fly. estamos convencidos We are convinced que si este cuerpo se deshace, that this tent is destroyed. que si este cuerpo es That destruido, if this body is destroyed, tenemos en Dios un edificio, we have in God a building. tenemos en Dios una casa, We have a house in the hecha no por manos humanas, Lord, made not by hands. una casa que es eterna, A house that is eternal. que está donde? That is where? En los cielos, In the heavens. en los cielos, In the heavens. en los cielos. In the heavens. Hay que aprender a leer la Biblia. You have to learn how to read the Lo que Bible. Dios nos tiene está en el What cielo. God has for us is in the heavens. Versículo 2. Verse 2. Y estando así, dice, gemimos, For in this we groan, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. desiring to be clothed with our habitation. Estando en este cuerpo estamos gimiendo, We are groaning being in this body porque queremos ser revestidos de eso que es incorruptible. because we want to be clothed with that is incorruptible. Queremos esa habitación que es mejor que la que tiene nuestra alma ahora. We want that habitation that is much better than the habitation that our soul has right now. Una habitación A incorruptible. habitation that is uncorruptible. Primera de Corintios capítulo 15. 1 Corinthians chapter 15. La Biblia dice que carne y sangre, ni sangre heredará el reino de los cielos. It says that that flesh will not inherit the kingdom of heaven. Ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Not flesh nor blood shall inherit the kingdom ¿A of qué se está heaven. refiriendo?
What is it referring ¿Qué to? es lo que quiere decir esto? What does this want to say? What is this saying? ¿Qué es lo que quiere decir esto? What is this saying? Que en el estado en el que estamos no podemos subir allí. That in the state that we are right now, we cannot go up. Pero Dios nos tiene una habitación celestial. But God has a heavenly habitation. Nos tiene una habitación conforme al diseño que Él tiene para que podamos subir allá. He has a habitation according to the design that He wants over there in heaven. Versículo 47. Verse 46. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también los celestiales, en plural. No se está refiriendo a Jesús solamente. Se está refiriendo a Jesús y al que Él santificó. Así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. However, the spiritual is not first, but the natural, and afterward the spiritual. The first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord from heaven. So the second man is talking about Jesus and about Jesus, the Lord, and the first man is talking about the one that He purified. Nuestra imagen, And it says, as was the man of dust, so also are those who are made of dust, and as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. And as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. nuestro tabernáculo, este tabernáculo es conforme a la imagen de Adán, el terrenal. This tent is according to the image of Adam, the earthly. Y lo terrenal es para habitar en la tierra. And the earthly man is to dwell in earth. Pero estamos esperando una transformación. But we're waiting for a transformation. Así como exhibimos la imagen del terrenal, versículo 49. Just as we born the image of the earth, Exhibiremos mañana. we shall also bear the image. Exhibiremos después. We shall also, it's talking about the future. Tiempo futuro. In future. Escatología. It's prophetic. Las cosas que serán después de The estas. things that will happen after these things. Exhibiremos también la imagen del celestial. We shall also bear the image of the heavenly man. Por esto, porque exhibiremos la imagen del celestial. Because we shall also bear the image of the heavenly man. Porque así como exhibimos la imagen del terrenal Because as we bear the image of the heavenly man, en la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, And the- exhibiremos la celestial. in the glorious manifestation of the Son of God, we shall bear the image of the heavenly man. Por esto digo, hermanos, That is why I say, la carne y la sangre flesh and blood no pueden heredar el reino de Dios, cannot inherit the kingdom of ni heaven, la corrupción heredará la incorrupción. nor does corruption inherit incorruption. Por eso él habla de la transformación, That is why he talks about Que esto the transformation. que esto corruptible se vestirá de incorrupción. That this corruptible thing will be transformed into incorruptible, Y esto mortal será absorbido por la inmortalidad. and this mortality will be absorbed by immortality. Cuando exhibamos la imagen del celestial, When we bear the image of the heavenly man, vamos a entrar al reino de Dios we will go into the kingdom of de heaven, manera literal. and literally. Ahora pertenecemos al reino de Dios Now we literally belong to the kingdom of y heaven, estamos disfrutando de los beneficios del reino de Dios. and we will be enjoying of the benefits of the kingdom of God. Pero hay una herencia But there's an inheritance, incorruptible, 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 incorruptible,
que nos está esperando, that is waiting for us. que nos está That is esperando. waiting for us. Una herencia incontaminada And inheritance that is not contaminated. que nos está esperando. That is waiting for us. La sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. Flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. Por eso es que vamos a exhibir la imagen del celestial. That is why we have to bear the image of the heavenly man. Porque así como nuestro Señor fue transformado, But because just as our Lord was transformed, nosotros seremos transformados. we shall also be transformed. En un abrir y cerrar de ojo. And in the blink of an eye, A la final trompeta. at the final trumpet. Porque dice Pablo, Because Paul says, porque se tocará trompeta. because trumpet will be played. Porque se tocará trompeta. Because trumpet will be played. Porque se tocará Because trompeta. trumpet will be played. Ahora la pregunta es la siguiente. Now the question is, Si vamos a vivir en la tierra para siempre, if we're going to live up here on earth forever, y lógicamente que nuestra morada final será en la tierra, and obviously our final dwelling will be here on earth. pero si no vamos a subir allá, But if we're not going to go up there to heaven, porque el apóstol Pablo está hablando de esto, why is Paul talking about? de exhibir la imagen del celestial, To bear the image of the heavenly man. para poder heredar el reino de los To cielos, be able to inherit the kingdom of heaven. para poder heredar el reino de To Dios, be able to inherit the kingdom of heaven. porque hace la aclaración que carne y sangre no heredará el reino de Dios. Because he makes it clear that flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Entonces esto indica claramente So this indicates, que esa exhibición que haremos de lo celestial this clearly exhibits that image that we will bear of the kingdom of heaven es para poder acceder a donde está el Padre. is to be able to have access to where the Father is. Y que el Padre vea a su hijo casándose con la novia. And that the Father sees the Son marrying the church. La iglesia. The church. La iglesia. The church. La iglesia. The church. Oiga lo que creían los héroes de la fe. Listen to what the heroes of the faith believed. Hebreos capítulo 11, versículo 13 hasta el versículo 16. Hebrews 11, verse 12 to verse 16. 13 to verse 16. Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y ciertamente se acordarán, si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues le preparó una ciudad. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them from afar off, were assumed of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. And truly, if they had called to mind that country from which they had come out, they would have had opportunity to return. But now they desire a better, that is, a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, and he has prepared a city for them. Amen. Amen. Usted está escuchando lo que está diciendo. Está hablando de Abraham, está hablando de Moisés, está hablando de Josué, está hablando de Débora, de Bará, de Jefté, está hablando de David, está hablando de los hombres que pusieron su mirada en Dios. And you know what? It's talking. The people that it's talking about here, it's talking about Abraham, it's talking about Joshua, it's talking about Moses, it's talking about David, it's about Deborah, it's talking about all these men of God from those times. Dice de ellos It says about them que ellos murieron, todos murieron, that they all died, y no habían recibido las promesas, and they hadn't received the promises,
sino que la miraron de lejos. but they embraced them from afar off. Las creyeron. They believed in them. Y esto es lo que le está pasando a la iglesia de este tiempo. That is what's happening with the church at these times. Es que la iglesia no camina por fe. And it's that the church does not walk in faith. Esto fue una gran preocupación que surgió en el maestro. That was the great worry that Jesus had. Lucas capítulo 18 habla acerca de esta preocupación. Luke chapter 18 talks about this. Cuando él termina, él concluye de narrar la parábola del juez injusto y la viuda. When he finishes that chapter, he talks about the parable of Juez injusto. the unrighteous judge and the widow. Él hace una pregunta. He asks, Pero cuando el Hijo del Hombre venga, for I say to you, for when the Son of Man comes, ¿hallará fe en la tierra? will he find faith on the earth? ¿Hallará fe en la tierra? Will he find faith? Hay una Yeah. carencia de fe. There is a lacking of faith, Como en los tiempos de Noé. like in the times of Noah. El arrebatamiento de la iglesia es algo increíble. The snatching of the church is something incredible. ¿Cómo vamos a creer eso? How are we going to believe that? ¿Cómo vamos a creer que el Señor se va a llevar un grupo de gente al cielo How is that God is going to take a group of people to heaven para librarlo de la gran tribulación? to save them from the great tribulation? No, el Señor no va a venir dos veces. The Lord won't come twice. Es que no habla de dos veces. It's not talking about that he's going to come twice. La segunda venida es la segunda venida. The second coming of the Lord is the second coming of the La Lord. segunda venida es cuando el Señor aterrice en el Monte de los Olivos. The second coming of the Lord is when he arrives at the Mount of Olives. El arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con esto. The snatching of the church has nothing to do with this. Es algo diferente. It's something different. Es una herencia que hay reservada para nosotros It's en an los cielos. inheritance that is waiting for us in the heavens. Era lo que ellos habían mirado, It is what they looked at, pero era los que ellos habían creído. but it was what they believed. Y no solo lo creyeron, But they didn't only believe in it, sino que lo saludaron. and they also embraced it. Como quien dice, nos vemos allá. Like saying, I will see you over there. No lo recibimos en vida. We don't receive it in life. El apóstol Pablo no lo recibió en vida, Paul didn't receive it in life, pero él también lo saludó. but he also embraced it. Y le dijo, nos vemos allá. And he said to it, I'll see you there. Ahora, ¿qué confesaron estos? What did they confess? Que ellos eran extranjeros y peregrinos en la tierra. That they were strangers and pilgrims here on the earth. Ellos sabían que había algo más para ellos. They knew that there was something more for them. Que su estadía en la tierra era temporal. That their stay here on earth was just temporal. Quizás ellos pensaron que su herencia celestial iba a ser para siempre en los cielos. And they believed that when they were going to abide in heaven, it was going to be eternally. Sabemos que es una temporada en los cielos. We know that it's a season over there in heaven. Porque regresaremos con el Señor. Because we will come back with the Lord. Porque regresaremos con el Señor. Because we will come back with the Lord. Regresaremos con el Señor. We will return with him. Versículo 14, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. And it says, verse 14 says, because those who are looking for a country, a homeland. Esta gente estaba buscando una patria. These people were looking for a homeland. No estaba en la tierra. It was not here on earth. Aquí eran peregrinos. They were pilgrims here. Ellos estaban caminando hacia una patria diferente. They were looking for a different homeland. Esa patria estaba en otro lugar. That homeland was on another place. Y evidentemente no era la tierra. And it wasn't here on earth. Y dice que si hubiesen querido, And it says that if they had wanted, tenían la oportunidad de regresar a aquel lugar de donde salieron. they had the opportunity to go back where they came from. Pudieron haber regresado a su tierra natal. They could have just gone back to the home country. Pudieron haber establecido morada en la tierra y anclarse en ella. They could have established here on earth an establishment. Pero anhelaban una mejor. But they desired a better establishment. Esta es la que saludaron.
the one that they embraced, Esta es la que miraron. the one that they looked at, Esta es la que creyeron. the one that they believed in, La celestial. the heavenly one. Y porque creyeron que había una morada celestial para ellos, And because they believed that there was a heavenly place for them, Dios no siente vergüenza de ellos. God does not shame of them. Dios se llama Padre de ellos. God calls himself Father of them. Por eso dice Jesús That is why Jesus says que el Padre that the Father es el Padre de Abraham, is the Father of es el Abraham, Padre de Isaac, is the Father of es Isaac, el Padre de Jacob. is the Father of Jacob. Dios no se avergüenza de ellos. God does not shame of them. El Dios de Abraham, The God of el Abraham, Dios de the Isaac, God of el Isaac, Dios de the David, God of el David, Dios de the God Moisés. of Moses. Dios no se avergüenza de God ellos does not feel shame of them porque ellos tenían su mirada because they had their eyes, en una herencia que se le tiene reservada. an inheritance that awaits them. No en la tierra, Not here on earth, no en Ur de los Caldeos, not in Ur, no en la tierra de Canaán, not in the land of Canaan, en los cielos. in the heavens, La celestial, the heavenly one, la celestial. heavenly one. Ahí es donde Dios va a guardar la iglesia. That is where the Lord will keep us. Es el safe. lugar donde Dios va a preservar la iglesia de la hora de la prueba. That is where God will keep the church from the hour of trial. Yo siempre voy a felicitar I will always congrat al que va a pasar por la gran tribulación. those who are going to go through the great tribulation. No me estoy preparando para eso. I'm not preparing for that. No tengo pena por eso. I don't have pity for that. No siento miedo por eso. I'm not scared for it. No sé cómo le voy a responder a los ataques del anticristo. I don't know how I'm going to answer to the attacks of the Antichrist. No me interesa aprender. I'm not interested in Sé que voy a learning estar reservado. because I know I will be saved from it. Sé que esa hora de prueba no es para mí. I know that the hour of trial is not for me. Estoy convencido que esa hora de prueba no es para la iglesia I am- del Señor. I am convinced that the hour of trial is not for the church of God. Porque el Señor nunca ha fallado a sus promesas. Because the Lord has never failed his promises. La iglesia no pasará por la gran tribulación. The church will not go through the great tribulation. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Because you have kept my word. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Because you have kept my word. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero. I will keep you from the hour of trial that will come over all the earth Para probar a los que moran sobre la tierra. to test all those who live here on earth. Ahora sí te invito I will invite you a que viva la palabra. to live the word of God, A que guardes la palabra. to keep the word of God. Incluso aquellos cristianos que piensan que van a pasar por la gran tribulación. And even to those Christians that think that they will go through the great tribulation, No pretendo con esta enseñanza hacerte cambiar de parecer. I don't pretend to make you change your point of view, Pero sí te exhorto a que guardes la palabra. but I do tell you, keep the word of God. Te exhorto a que vivas en santidad. I do give you the advice to keep the word. Te exhorto a que te despoje de todo peso I tell you to get rid of any heaviness y del pecado que te asedia and of the sin that comes against you, para que pueda correr con paciencia la carrera que te espera por delante. so that you can freely run that race that is in front of you. Porque si tú crees que va a pasar por la gran tribulación, Because if you think that you're going to go through the great tribulation, eso no afecta tu boleto al cielo. that does not affect that your free ticket. Eso no afecta tu salvación. This does not affect your salvation. Negar a Jesús con tus acciones sí afecta tu salvación. Denying Jesus with your action does affect your salvation. Negar el sacrificio de Cristo con tus acciones sí afecta tu salvación. Denying the sacrifice of Jesus, that does affect your salvation. Recuérdate el secreto, Remember the secret. guardar la palabra. Keep the word of God. Por cuanto has guardado la palabra. Because you have kept my command. Por cuanto has guardado la palabra. Because you have kept my command. Por cuanto has guardado la palabra. Because you have kept my command. Por cuanto has guardado la palabra. Because you have kept my command. Con ellos es el compromiso del Señor. With
the responsibility of the Lord is with those con los que guardan la palabra, who keep the con commandments, los que guardan la those who palabra. keep the commandments. Guarda la palabra. Keep the commandments. No sea oidor de la palabra, Don't be a listener to the word. sea hacedor de la palabra. Be a doer of the word. Porque la gran tribulación es una realidad. Because the great tribulation is a reality. Y otra realidad es que la iglesia no va a pasar por And ella. another reality is that the church is not going to go through it. Pero no importa lo que tú creas. But doesn't matter what you believe. Lo que importa es que guardes la palabra. What matters is that you keep the word of God. Porque si guardas la palabra, Because if you keep the word of God, nos reiremos juntos allá. we will laugh over there in heaven together. Mientras la tierra está padeciendo por su pecado. Meanwhile, the earth is suffering for its Mientras sin. la tierra estará padeciendo por sus pecados. Meanwhile, the earth is going to suffer for Y its no nos sin. vamos a reír por lo que la tierra está padeciendo. And we won't laugh because of the things that are happening over here on the earth. Nos vamos a reír porque vamos a estar junto a nuestro Señor. We will laugh because we will be next to the Lord. Y nos vamos a gozar junto a nuestro Señor. And we're going to enjoy ourselves with the Lord. Dios te bendiga. God bless you. Que Dios te guarde. God keep you. Soberano Dios y Padre Celestial. Thank you. Rey de amor y de Heavenly Father. misericordia. Oh, God of love. Damos gracias, Señor, porque nos ha permitido compartir esta enseñanza de tu palabra. We thank you because you have allowed us to share this teaching. Te pido que esta palabra produzca vida en las vidas, Señor. I ask of you so that these words produce life in the people. Y que los corazones se comprometan a guardar tu palabra. And may the hearts make the promise to keep your word. Porque es nuestra única garantía Because it's our only guarantee. una vez confesado Jesús como Señor de nuestras vidas. Once we have confessed Jesus Christ. Bendice tu iglesia Bless your y church fortalece tu pueblo. and strengthen your people. Que todos estemos preparados May we all be prepared para ese día glorioso, for that glorious day cuando tú vendrás a buscar la iglesia. when you will come to get your church. Que seamos del que es tomado en el campo. May we be from those who are taken from the Que field. seamos del que es tomado en el molino. May we be may we be like that one that is taken Que from the mill. seamos del que es tomado cuando esté durmiendo. May we be like that one that was sleeping. Que seamos de aquellos que serán tomados. May we be like those who are taken. Que seamos de aquellos que serán arrebatados May we be like those who are snatched para estar contigo, to be Señor, with you, Lord, para siempre. forever. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Amén. Dios le bendiga.